Hello children, welcome to your music lessons. Your pitch is set to G sharp. Sa ri ga ma pa pa da da pa ma ma pa da ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa pa da da pa ma ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa pa da da pa ma ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa.